এই দুঃখ সুখ ভরা দুনিয়াକୁ ନେଇ ଆମର এই ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ এই যাত্রাটি ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଝଙ୍କାର ମାରିଲେ এই ନାଟକଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର এই ଝଙ୍କାର ଯେ କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଝଙ୍କାର ବାଲାକୁ ଡାକି ନାଟକଟିକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ। ହଁ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା କଣ ବୃଷଭର କୋଷକୁ ଛୁଇଁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ? ହଁ ଏ କଥାଟା କହ ବାପ। ଆରେ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ହଁ ଶିବ ହେଲେ ଭୋଳାନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ, ମହାଦେବ କଣ କଲେ? କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବିଷକୁ ରଖିଲେ। ତେଣୁ କଣ୍ଠଟି ତାଙ୍କର ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା, ନାମ ବହିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବିଷ ଜାଳର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣ କଲେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବାବୁ ଭୋଳାନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସଦା ସର୍ବଦା ଭୋଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ତ ଯଦି ଭୋଳ ହୋଇ ରହିଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରଖିଲେ ବୃଷଭ। ବୃଷଭର ବେକକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବୃଷଭର କୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ଦିଏ ବୃଷଭ ଚମକି ପଡେ। ଚମକି ଗଲେ जो डोरीटा शिवंकर अंटा को बंधा ହେଇଛି आज्ञा डोरीटा झिकी हो जाए सेते बेले भगवान शिव तांकर ज्ञान आसी जाए। देखंती भक्त आसीछि मते दर्शन करिबा पाई सेते बेले भगवान शिव तांको दर्शन दियंती। तेनु करी प्रथमे आमे गले आज्ञा घंटा को बजाई वृषभर कोष को छुई महादेव को दर्शन कले फल प्राप्ति हुए। किंतु बाबू वृषभर पछपट रही दर्शन करिवो काहेकि आग को आसी दर्शन करिवो नाही फल मिलिबनी काहेकि काहेकि वृषभ गोटे राक्षस को मारी बसिछि। तार नाम होछि आज्ञा काल राक्षस। काल राक्षस को मारी बसिछंती वृषभ। जदि आपण वृषभ को डेंकरी जिबे आपण जहा दर्शन करिवे शिव को प्राप्त शिव जहा आपण को आशीर्वाद देबे आज्ञा आपण पाइबेनी सेटा पाइबो किए काल राक्षस। हेले बाबू जदि वृषभ को डेंकरी आपण दर्शन करिवे शिव को गोटे मंत्र पढ़ी करी जिबे ताहले आपन को दर्शन मिलिबो। कोन ओम त्रयंबकं गजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुख्यममृतात् एई मंत्रटी पाठ कले ए जो असुर को मारी बसिछंती काल राक्षस को वृषभ सेते बेले तार जीवन्यास पाइबो सिए ए होछि महामृत्युंजय मंत्र। तेनु करी काल राक्षस सेते बेले जीवन्यास पाइबो। आपण वृषभ को डेंकरी दर्शन कले आपण को फलप्रद हबो नाही। हला 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 हां हला दे मामू। हां ए जो रामचंद्र बड़ बेली कहू जे रामचंद्र का पुओ रामचंद्र कहा पुओ। हां अरे एटा समस्त जानंती साधारण कथा छोट पिला माने कहिबे रामचंद्र कहा पुओ का पुओ। अरे मते कोन पचारु छु को पिला कहियो सब पिला कहिबे बापा रामचंद्र का पुओ हे दशरथंगर पुओ। छोट पिलाटा कहिला को मास्टर पाठ पढी जे तमु कोन हला से मास्टर को बन जंगल पठे देबी की पिलानु को भूल पाठ पढ़ाइबो। अरे पुओ मास्टर केबे भूल पाठ पढ़ाइबेनी मात्र सब लेखा हेला के दंड मुक्त अंचल आउ एबे मास्टर नु पिलानु को शास्ति देई परियोनी पिलाउने मास्टर नु शास्ति देई देबे जे ता कथा केन कहू मामू से तो मध्याह्न भोजन दउची सरकार बोली खाई दउची तंडेडा ही सोई पड़ुची ता कथा तमु पचाउची रामचंद्र का पुओ पुओ। अरे मो मध्य कहूची रामचंद्र दशरथंगर पुओ। रामचंद्र दशरथर पुओ। हां मात्र मु ताकू इंटू पके देइची काहेकि रामचंद्र दशरथर पुओ नाही। अरे रामायण रे लेखा हला रामचंद्र दशरथंगर पुओ। हां तू इंटू पके देइछु तू गोटे कोबी आ नाही मु तो बायाटा मु तू गोटे कोबी मु बायाटा मु किछि जानुनी।
ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ହଁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟୁ ପକେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦଶରଥର ପୁଅ ହଁ। ଦଶରଥ ମରିବା ସମୟରେ ହଁ। ତାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି କାହିଁକି ଦେଲାନି କି ତା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କାହିଁକି କଲାନି ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଇଣ୍ଟୁ ପକେଇଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥର ପୁଅ ନାହିଁ। ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ବନବାସ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ତା ବାପାଟା ମଲା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଇଣ୍ଟୁ ପକେଇଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥର ପୁଅ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ ପିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ବେଲେ ଚରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦଶରଥ ବ୍ରିଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଶରଥର ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ କିଏ ତା ବ୍ରିଜରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଓରିଜିନାଲ ବାପାଟା କିଏ ହଉ, ମତେ କହିବି। କହୁ ଠିକ ଅଛି ହୁଁ କହିବି ହୁଁ କହିବି ଯେ ପୁଅ ହଁ ଆମର ଟିକେ ବିଷୟଟି ଭାରତ ଲୀଳାଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ହଁ ହଁ ତାପରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବି ବୋଲେ ଖାଲି ଏଟା କଲେ ବୋଇଲେ ଗାହାଣୀ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଦେବେ ତ କହୁଛି ଶୁଣେ ହଉ ଟିକେ ଆମର ପୁରାଣକୁ ନେଇଯିବା ଭାରତ ନୀଳା ଲୀଳାକୁ ନେଇଯିବା ହଉ